Hi everyone. Basin na huna ninyo ha tanan nakaapam princess. Ang uban diha nagdarog gihapon. Wow, sana all princess o tanawa. Pero tsada gihapon ang atong mga experience kay naatay na hibawuan dili ta magsigig tanga. O parehas ra guna sa Pilipinas og di ka mulihok, di ka kakaon diri sa ibang bansa. Very time is precious. Kailangan kung nakay time lihok-lihok yun. Dili man ta pareha sa Pilipinas kung natay isa ka sako nga bugas nga nakatindog maglingkod-lingkod na dayon ta. Diri padayon gyud kada adlaw kay mahal ang mga palaliton day. Og magpamuwing ka, mahal kaayo kada oras diri. Kung kaya nimo, ikaw na lang gid magbuhat. Mao nang ug unsa nga kung makaya tan-awa ra gud ko. I-try na ko tanan ang mga machine nga naa diri sayo na baya pod. Pero napatay mentor nga pastor daw. Hay Ginoo ko. Unsaon naman lang pero okay ra. At least buhi. Nga na gid na pero ayaw gid mo pagdahom nga natas laing kalibutan na ba noon natas laing bansa daga na tag kwarta ayaw pagingana day kay wa ta kabalo diri nga daghan man na sila kwarta pero ang bills pertipong daghana unsaon na lang nya napay mga palaliton nga mahal parehas ra gud sa Pilipinas day busa ayaw og sig pamaylo day ug mamaylo ka day bayari po day ayaw ing na nga thank you all. Bitaw oy joke ra gud na pero bless jud ta kay sa una nagampo ko nga hala ka Ginoo ko tagaay kong partner nga bisag na kuryente ug kanang tubig kay sa una wala may tubig wala pa jud kuryente mahal ba nya kay pobre ra biyata karon sobra pa man ang gihatag sa Ginoo. Oy umusa pasalamat gyud ta ug unsay naa nato karon. Bisan pag mag moving ta diha ug unsa ba pero mga experience na siya nga wala to na experience sa Pilipinas. Nagpasalamat kog dako sa Ginoo nga iya gyung gidungog ang akong pag-ampo sa una. Busa kamo diha ayaw gid mo give up habang buhay may pag-asa o diba?